Hello guys! Welcome back to my channel. Another day, another gala na naman guys. Good morning. Kakagising lang and kaka-freshen up lang din. Nauna silang gumising para maglakad-lakad daw sa beach and nagbe-breakfast sila now. Kaya susunod na ako dun sa baba. Dito talaga ako tumapat para magandang yung ng araw sa mukha ko. Para mukhang fresh talaga. Yun guys, tingnan nyo yung view pala dito sa bintana ng hotel namin, napakaganda. You know, talagang natirik agad yung araw. Yung beach. Tapos mga hotel yung mga yan, saka mga kainan. Yan. Di ko pa alam kung ano yung itinerary namin for today. Pero, yun, mamaya na lang. And susunod na ako dun sa kanila. See you later guys. Mababa na tayo, andito tayo sa lobby ng hotel guys. Nandito lang daw sila bande. Pagkalabas daw, tingin sa kanan. Tignan natin. Ganda ng weather dito. Naulan daw sa Pinas eh. Yun, kita ko na. Oh, parang lokal lang ah. Ang binili mo? Oo, ito nga. Ito, Diyos ko lang. Ano? Morning. Ito yung parang traditional na sa kanila eh. Pag breakfast. May ano ba ba? Surfing na lang. Em đang yên ve về là em phải quên một nơi qua. Em thấy em ấy có cũng quên xa. Vẫn đang trai em anh nhìn xa. Con tim em nhà bé thế chất quên gì. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu lệ mong. Chỉ cha còn lại vô không cháy khăng. Ý cô vui lên này, chỉ có vô duyên. Vì em này em khá em muốn vai phòng. Cha em này mắc hẳn. Sao lòng em cứ cháy vay Chả là em này em không sai. Mà sao cha em Hello guys! Andito na tayo sa first destination natin ngayong araw. And yun pala yung service namin, Fortuner. Andito tayo sa Stone Village. No photo. Okay. Hello guys, nabudol tayo dun sa loob. Ayan. Napabili ng pampaswerte daw pero ba't binibenta? Eto guys, dito sa labas pwede daw mag-video. And yung makikita dito sa labas is mga, ano ba tawag dito? Mga sculpture. Yan. Ng Buddha and mga bonsai. Ang laki ng bonsai tree oh. Goods. Eto guys. Eto pa ang mga view dito. Tapos may Chinese pagoda doon. Init lang ngayon. Feels like 38 degrees Celsius Fahrenheit. A few moments later. Andito na tayo guys sa second destination, Marble Mountain. Ayan, dito sa loob. May entrance fee ata eh. Meron din pala siyang elevator. High-tech ah. Cave na may elevator. Malalaman. Ang daming tao dito. Mukhang sikat na sikat to ah. Nakabili na ng ticket guys dito sa Marble Mountain. Magkano ticket? 20,000 isa? Oo. 20,000 per pack. 20,000 isa. Bụi che bên lối nhỏ, sương mờ chặn lối đi. Tiếng chim vang nơi đó, gợi nhớ tuổi thơ đi. Nằm sen trong nắng hạ, hương thơm tỏa ngát trời. Đàn cò bay xa đến, bình yên bao giấc mơ. Dito naman tayo guys sa Silk Village. Yan, may pauod.
Mm. So you can see that this is the life cycle. The life cycle of the silkworm, and it starts from the moth, and the moth they lays lots of eggs, and the eggs will hatch into the baby silkworm in 10 to 12 days. You can take a look at the silkworm, the baby one here. Here, Yung mga babies they yun. are alive. They are eating. Oo. They are eating the mulberry leaf. Yeah. So you can see that they only eat the mulberry. They don't eat other kinds of leaf, just mulberry only. Mulberry. And we need to put a very thin layer of mulberry leaf on top. If we put too much, they will suffocate it and then they die. So the bigger size, the fully grown one, the fully grown size. Yeah. They still eat the mulberry. Yeah. They only eat Pero buo-buo na. mulberry. Yeah. Sometimes I wonder why they don't get get sick of eating one food. But yeah, only eat one kind of leaf. And after a month, they stop eating. They don't eat anymore. They will spill their saliva and they grab themselves up in their own saliva. And we call that the cocoon. So Cocoon. the cocoon the cocoons come from the saliva of the silkworm. And you can see that there's two different kinds of worms. This is the white and this is the yellow. So the white is very popular. You can find it anywhere in the world. But for the yellow one is rare. Only a few Rare. parts in the world can produce it. It depends on the weather condition and also the temperature. We boil the cocoon in hot water. We boil it in hot water for around 15 minutes. Yeah, and it's become softer and softer so that we can easily pull the fiber out. One cocoon gives one fiber. Kakatapos lang kumain. Andito na kami sa Hoi An. Bali yung travel time dun sa kainan hanggang dito sa Hoi An, mga 10 minutes lang. Andito na kami sa Hoi An. And ito yung mga... Ano ulit tawag dyan? Parang coconut boat. Ang bayad sa coconut boat is 300,000 each. And guys, yung itsura kapag nakasakay sa coconut boat. Tapos ang alam ko, yung napanood ko sa TikTok, meron siyang bayad or additional bayad kapag yung inikot-ikot. Pag inikot yun, nakakahilo yun. Parang 100,000 plus ata or something. Việt Nam quê hương đất mẹ vững bền từ sông Hồng đó tới biển xanh đen núi rừng xanh thắm rộng đông bát ngát vực vàng đứng lên qua bao thử thách 4.000 năm xưa lịch sử còn đây giữ lại quê hương từng bước rừng xây dù cao giông bão lòng ta không sợ như che thắng trái vượt qua bão sâu mẹ ru em giọng mò mộc mạc chung yêu quê hương qua từng nhịp phanh Việt Nam quê hương bất khuất kiên cường
Nandito pa rin tayo sa Hoi An. Daming tao sa part na to. Ito yung traditional na transportation nila. Temple. Ito ata yung Japanese bridge. Tapos doon yung mga boat. Doon yung mga lantern. Mga bilihan ng lantern. Nakarating na ako sa pinakadulo nung pagkalagpas ko ng bridge doon sa kanina. Sa Hoi An Bridge ba tawag doon. And ito na yung pinakadulo. Para ka nasa probinsya. Tapos meron ditong mga inuman. Nagtitinda ng alak. Social yung mga tinitinda ni Kuya. May Jack Daniels, Jose Cuervo, Red Label. Mga bag. Mga may tatak. May Prada, may Aloe, Gucci. Ito mga damit. 100% bamboo daw. Ito. 150,000. Mga Nike. Magkano ba ang 150,000 Vietnamese dong? 352 pesos. Yun guys, mga tinda nila. Mga laruan, mga ref magnet, pangpasalubong ng mga souvenirs. Mahaba ito eh. Mga 500 meters siguro na lakad. Eh, may mga maleta din dun. Tapos Crocs. Ayan, maleta. Tapos may mga street food din pag nagutom kayo. Mga ice cream, grilled rice paper. Ano yung grilled rice paper? Cute oh. Ano? Ice cream. Ito yung grilled rice paper. Tapos andito na ako sa dulo. Yun yung dulo ng Tiangge. Tapos dito yung mga bentana, mga lanterns. Yan, mga lanterns. Tapos makikita doon sa dulo, sa kabilang side, Japanese covered bridge or pagoda bridge. Pag sinearch mo sa Google Maps. Ayan. Tapos dito yung mga bangka. Ayan. Hello guys, haggard mode no. Ang dami oily na ng skin. Pwede na ng lakaran yung gitna ng street. Bawal na kasi yung mga sasakyan tuwing 5 PM dito sa street ng Hoi An. And on the way na kami ngayon sa show Memories of Hoi An. Pupunta namin and bibidyoan ko mamaya, papakita ko sa inyo. Ngày xưa trên bến sông vắng hai đứa hẹn hò, trao cho nhau lời ước thề son sắt đợi chờ. Anh hái cành hoa tím khẽ cài lên tóc mây,
em thẹn thùng ê ấp nói yêu anh phút giây. Rồi một hôm anh phải đi miền đất lạ, kiếm tương lai hẹn ngày về chung một nhà. Em tiến anh đôi mắt buồn vương lệ nhòa, dặn dò anh chớ quên bên sông quê ta. Nào ngờ đâu năm tháng dài hơn mong đợi, ngày anh về bên cũ chỉ còn mây trôi. Người ta nói em đã vâng lời mẹ cha, thuyền hoa đón em giờ là vợ người ta. Ôi xót xa cho mình, tình đầu này dở dang. Cành hoa xưa nay úa tàn theo lá vàng, bao ước hẹn giờ như bọt nước vỡ tan. Còn lại đây nỗi đau này riêng mình mang. Về nơi đây cảnh vật sao cũng hững hờ, dòng sông trôi như xóa đi bao mong chờ. Tìm đâu nữa bóng hình người thương năm xưa. Chiều hoang vắng mình anh đứng dưới cơn mưa. Nhặt hoa xưa thả trôi theo dòng nước.